हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो की करे है हम तो उठली बजरे उठ के এদিকে আমার মাইকিটা বটল है এদিকে उनके हेटा लाला का এদিকে भौजी भागे है कैमरा देख के हम भौजी उसके मैंने है कर ली हो आटा ले आनली माइकिटा रोटी खाम बोल आटा आटा मारे है देख हमार नानी मारे है नानी आटा मारे है এদিকে हाँ मटर से जाए हो कुकार में আমি এরকমের হেলা দুখিয়া এই যে দেখ এই বল দে তো এই বল দে তো এই এদিকে বল দে এই বল দে তো এটা আমার ভতিজা হাই হাই বল দে হাই বল দে হাই বল দে বুবু বুবু দাম দে দি বুবু দাম দে দি বুবু দাম দে দি বুবু দাম দেখলে আমার ভতিজা কিরকম বুবু খাই দিলে বুবু খাই লিলি এখানে টুকুন এইগুলা মানে আগে এনে দেখাই দেখি মানে ভিডিও করके हो এতিয়া বানাই के एकदम लास्ट में तो যেখানে খাবো মানে তেল में যেখানে পুরি একটা দেব তখন দেখাবো মানে কিরকম বনে है उसके बाद खाई के देखाबो हो रो बाकीটা बनाই লি तो देख हम एक लागत है हो ये देख यहाँ सब এগুলা এরকম ले ली सरस्वती पूजा এরকমই লাগ যায় যেরকম মানে হেই করে না तो यहाँ दे दी गरम तेल में दे पारे है नहीं बोलबे हो हम बनाए देखे है किरकम बन जाए फूल जाए मजा से ना फूल जाए ना देख बन गए दे देख यहाँ रखबो ये बनाबो में मटर गिला बनाबो तो तेल मार देख लगी न सीटी मारली हमार हेल्पार लगे जे এনেকে খাই সময় দেখা পাবে হো মানে রাঁধনি হলে এটা খারাপ লাগে না সব মানে ধীরে ধীরে খাইতে হো নাই করলি আমি রাগত রহি ন তেতিয়া কি হবে আমার ঠিক মানে খাই কেনে পালে শান্তি সে মানে বানালি ধুমা ধুম আমার বুড়ি বেচারা এই যে বুড়িয়াটা দেখ লাগে খাই লো এরকম খাই আমি খারা খারা সুখ শান্তি নাই কে आदिवासी दिखे सुख शांति नहीं क्या ये माने कारिको और भी सुख शांति नहीं क्या खाए को सुख शांति नहीं क्या दूसरे के खाए सुने माने कब जाएगा टाइम मिला इसलिए एक भालो रकम खाना खाए के एकदम मीठा बनाबो कहाँ और बोले वो हमार भूख लगे वो बोले हमार भूख लगे देख हम